अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने बाल नोच के खाने लग जाएं? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान, ख़ास तौर पे लड़कियां जिनकी उम्र 10 से 20 साल के दरमियान में होती है, वो अपने बाल नोच के खाने लग जाती हैं। एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग केस हमारी सर्जिकल इमरजेंसी में आता है। एक 15 साल की बच्ची जिसको उल्टी का मसला होता है, 15 दिन से उसको ये प्रॉब्लम होती है कि उसकी वॉमिटिंग सेटल नहीं हो रही होती। प्रेजेंटेशन के ऊपर उसके पेट में दर्द होता है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है। अताइयों से बहरहाल उसने इलाज कराया होता है। हम जब उसकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, हमें ये लगता है कि उसका स्टोमक यानी एब्डोमेन मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा। उसकी तबीयत इतनी सीरियस होती है कि उसके ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया जाता है। जब ऑपरेशन करते हैं तो उसके स्टोमक में से इतना बड़ा बालों का गुच्छा निकलता है। बालों का गुच्छा उसके मैदे को यानी स्टोमक को काट के निकालना पड़ता है और उसके बाद उसको सी दिया जाता है। ये यूजुअल प्रेजेंटेशन है। हम यहाँ कई केसेस ऐसे देख चुके हैं जो बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉमन देखने में आते हैं। इस बीमारी को ट्राइकोबिजोर कहते हैं। ट्राइको का मतलब बाल होते हैं। बालों की डाइजेशन सबसे कम होती है। एक तो इनकी सरफेस स्मूथ होती है, दूसरा जो कैराटिन प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई प्रॉपर एंजाइम्स नहीं होते। तो एक दो बाल जब कोई बच्चा खाता है तो वो उसके स्टोमक के अंदर पड़े रहते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम बाल बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ना वो प्रोपेल हो रहे होते हैं यानी आगे धकेले जा रहे होते हैं और ना ही वो हज़म हो रहे होते हैं। तो वो एक गुच्छे की सूरत अख्तियार कर लेते हैं और बिलाखिर वो पूरे मैदे के कवर कर लेते हैं और वहाँ पर उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, यानी वहाँ से कोई चीज़ भी आगे गुजरती नहीं है। तो मरीज़ को फिर उल्टी आना शुरू हो जाती है। जैसे ही उल्टी आती है उसके इलेक्ट्रोलाइट जाते हैं, उसमें पानी की कमी हो जाती है, तो कमज़ोरी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे मरीज़ एमरजेंसीज़ में आते हैं तो बिलाखिर उनका ऑपरेशन किया जाता है। इसी से मिलती जुलती एक बीमारी होती है जिसको ट्राइकोटिलोमेनिया कहते हैं। ये एक मेनियक डिजीज़ होती है यानी दिमागी बीमारी होती है, जिसमें बच्चियां जिनकी उम्र 10 से 20 साल के दरमियान होती है, यूजुअली वो अपने बालों को नोचती हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा मुतासिर होता है वो आंखों के सामने वाला हिस्सा होता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो बाल नोचे जाते हैं वो आंखों वाले नोचे जाते हैं। इसके अलावा सर के बाल भी कम होते हैं। तो आपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी होती है। और तीसरी जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन मरीज़ों में देखने में आता है वो सीरियल लेप्रोटमीज़ होती हैं। ये जो कैटेगरी है मरीज़ों की, ये अटेंशन ग्रैबर्स होते हैं। ये कोई फ़ौरन बॉडी इंजेस्ट कर लेते हैं यानी खा लेते हैं, तो फ़ौरन बॉडी खुद ब खुद निकल नहीं रही होती। सबसे पहले फ़ौरन बॉडी को निकालने का तरीका ये होता है कि कैमरा डाल के यानी एंडोस्कोपी के ज़रिए उसको निकालने की कोशिश की जाती है। अगर वो कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए या बहुत बड़ी हो तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। ये लोग बड़े समझदार होते हैं, ये अटेंशन ग्रैबर्स होते हैं, लेकिन इनको साइकेट्री का प्रॉब्लम भी होता है। तो ये कोई बड़ी चीज़ खा लेते हैं जिसके नतीजे में ये हॉस्पिटल आते हैं, तो इनके पेट का ऑपरेशन करके वो चीज़ निकालनी पड़ती है। तो उस ऑपरेशन के दौरान जो उनको अटेंशन मिलती है डॉक्टर्स की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, वो उसको इंजॉय करते हैं। तो इन बच्चों के अंदर या इन लोगों के अंदर 2 से 3 बड़े ऑपरेशंस की हिस्ट्री होती है कि ये बार बार ये चीज़ें खाते हैं, फिर इनका ऑपरेशन होता है। वो इस सारे प्रोसेस को इंजॉय करते हैं। क्यों? वजह यह है कि हमारा ख़ास तौर पे जो माशरा है, ये एशिया का, इंडिया है, उसमें पाकिस्तान है, यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। पेरेंट्स उस तरह से बच्चों को तवज्जो नहीं दे रहे होते। ये वाले मसाइल उन बच्चों में ज़्यादातर देखने में आते हैं जिनके पेरेंट्स की सेपरेशन हुई होती है यानी डाइवोर्सी होते हैं। इसके अलावा घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा रहता हो, वो भी बच्चों की सेहत को मुतासिर करता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटना, वो भी इसी तरह के मसाइल को जन्म देता है। तो घर में अगर कोई बच्चा या बच्ची इस तरह के मसले से दो चार है तो उसको डांटने की बजाय, क्योंकि ये डांटने से मसला हल नहीं होता, ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है जिसमें मरीज़ का इख्तियार ही नहीं होता। वो इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हें एक फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस आती है जब भी वो बालों को खींचते हैं, नोचते हैं या खाते हैं, तो उन्हें एक सेंस ऑफ फुलफिलनेस आती है, यानी वो कुछ अचीव कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ उन्हें बार बार मजबूर करती है, उन्हें कंपेल करती है कि वो बालों को नोचें, बालों को खाएं और इस सारे प्रोसेस को एंजॉय करें। लेकिन मसला तब गंभीर हो जाता है, संजीदा हो जाता है, जब इनको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी बन जाती है और बाल इकट्ठे हो के पूरी की पूरी आंत को बंद कर देते हैं, मैदे को बंद कर देते हैं। इन्हें उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है और बाज़ औक़ात नौबत सर्जरी तक आ जाती है। बड़ी सर्जरी की जाती है पेट खोल के और उसके बाद फिर बाकी वाले मराहल होते हैं। तो वालदैन के जहन में रखने वाली बातें ये हैं कि अपने बच्चों पे आपने नज़र रखनी है। बेजा सख्ती, बेजा मार कुटाई और ऐसी चीज़ों के ऊपर जवाबदेही जो बच्चों की डोमेन में नहीं है, जो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनसे बच्चों में ये वाले साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। घर में कोई भी संजीदा टॉपिक पे बात करनी है, आपने घर में कोई लड़ाई करनी है, आप जहन बना के आए हुए हैं,
تو آپ نے یہ 100% کوشش کرنی ہے کہ آپ کی لڑائی بچوں کے سامنے نہ ہو۔ یہ ہمارے مشرقی گھروں کے اندر بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا، شاؤٹنگ شروع کر دیتے ہیں، چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات بیگم خامد کے اوپر اور خامد بیگم کے اوپر اور بعض اوقات بچوں کے اوپر۔ یہ بہت منفی اثرات بچوں کی صحت کے اوپر پڑتے ہیں۔ آپ نے کوئی مسئلہ سلجھانا ہے، بات چیت کرنی ہے، تو آپ کوشش کیجئے کسی سیپریٹ روم کے اندر بیٹھ کے، وہاں آپ چنگھاڑ سکتے ہیں، چیخ سکتے ہیں، چلا بھی سکتے ہیں، لیکن بچوں کے سامنے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بچے جو سب سے زیادہ چیز کا تقاضا کرتے ہیں وہ آپ کا وقت ہے، آپ کی اٹینشن ہے۔ روزانہ کے ٹائم میں سے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کتنا اور کب بچوں کو ٹائم دینا ہے۔ بچوں کو گھمانے کے لیے لے کے جا سکتے ہیں، بچوں کی اسٹڈیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، اور پولائٹلی پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ کا موٹیو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج آپ نے بچوں کی غلطیاں نکالنی ہیں، جسٹ آپ کا موٹیو یہ ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں نے بچے کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، میں نے بچی کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے۔ انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ میں ان کی زندگی کے بارے میں فکر مند ہوں، میرے لیے میرے بچے امپورٹنٹ ہیں، اپنا قیمتی ٹائم ان کو دینا ہے۔ تو اس سے بچے میں کانفیڈنس آتا ہے، اور وہ ایسی چیزیں بھی آپ سے شیئر کرتا ہے جو چیزیں وہ فیل کر رہا ہوتا ہے یا اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور آخر پہ جو سب سے بڑی آج کل پرابلم ہے وہ موبائل کا بے جا استعمال ہے۔ اپلیکیشنز ایسی ہیں جس میں ٹک ٹاک ہے، جس میں بہت ساری باقی اپلیکیشنز ہیں، ان میں ریلز ہیں، چھوٹی چھوٹی ریلز ہوتی ہیں، وہ بھی بچوں کو آج کل سائیکیٹرک پرابلمز کا شکار کر رہی ہیں۔ ان میں ایسی ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، ایسی گیمز ہوتی ہیں، ان گیمز میں بہت زیادہ وائلنس ہوتا ہے، ان میں ایسے ڈائیلاگز ہوتے ہیں جو کہ بچے کی پرسنالٹی سے کمپیٹیبل نہیں ہوتے۔ مطلب ابھی اس کے دماغ میں ایسی باتیں نہیں جانی چاہیے، ابھی اس بچی کو وہ ڈائیلاگز نہیں سننے، ابھی اس بچی کو وہ ڈرامہ کے اندر جو ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، جو پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے خاندانوں کے اندر، وہ نہیں دیکھنی۔ ابھی اس بچی کے کھیلنے کے دن ہیں، پڑھنے کے دن ہیں، اور سوچ و بچار کرنے کے دن ہیں، برین کو گرو کرنے کے دن ہیں۔ تب اگر وہ اس طرح کے نیگیٹو امپیکٹس اس کے برین کے اوپر آئیں گے، اس کی تھنکنگ کے اوپر آئیں گے، تو بچی ان انٹینشنلی سائیکیٹرک پرابلمس کا شکار ہوگی۔ لامحالہ اس کو ایسے پرابلمز آئیں گے جو کہ گھمبیر ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کے بچے آج کل ایون آخر کے اوپر سب سے بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں، وہ سوسائڈ والا ہے۔ تو یہ باتیں خیال میں رکھنے والی ہیں۔ اگر کوئی بھی اس طرح کا پرابلم آتا ہے جس میں وامٹنگ سیٹل نہیں ہو رہی، جس میں پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے، کوئی چیز ہضم نہیں ہو رہی، تو آپ نے سرجن کو دکھانا ہے، کیونکہ یہ سرجری کی ڈومین میں آتا ہے۔ گیسٹرو انٹالوجسٹ کو بھی دکھایا جا سکتا ہے، لیکن بالآخر جب مسئلہ بگڑ جاتا ہے تو یہ مسائل سارے کے سارے والدین لے کے سرجنز کے پاس آتے ہیں، تو پھر آپریشن کی نوبت آتی ہے۔ سٹارٹنگ میں آپ کو شک ہو کہ بچہ کچھ کھا رہا ہے، چھپ کے کھا رہا ہے، یا اس کے کچھ بال آپ کو لگ رہا ہے کہ غائب ہیں، نہیں ہیں، تو یا اس کا وزن کم ہونا شروع ہو گیا ہے، یا وہ کچھ کھا پی نہیں رہا، اس کو وامٹنگس رہتی ہے، اس کو نوزیٹڈ فیلنگز رہتی ہیں، تو آپ نے کسی قابل سرجن کو دکھانا ہے، کیونکہ یہاں مسئلہ اپروچ کا ہے، تو آپ نے کسی سرجن کو دکھانا ہے۔ تو سرجن کی ایک نظر ہوتی ہے، وہ اور نظر سے مریض کو دیکھتا ہے، تو اس کو بعض اوقات مائنر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی نظر میں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر ابوبکر بھٹا ہے، میں ریزیڈنٹ جنرل سرجن ہوں۔ سرجری سے متعلقہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کیوری، کوئی بھی کوشچن آتا ہے تو وہ کمنٹ میں ضرور لکھیے، میں کوشش کروں گا کہ ان کو بھی ہم ڈسکس کریں۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے ضرور شیئر کیجئے۔ اپنوں کا، اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔